Kuko. Pakiulit. Koku. Kuko. Ay, Ko. Kuko. Hay. Ko. Prolong na ito. Ku. Kowa. Diyan sasama kinig. I-prolong mo lang. Ku. Ito. Ku at saka ko. Diba? Ku at saka ko. Prolong mo lang. Ku. Ko. Hay. Kuko. Hay. Kuko wa egode. Effort des. Hay. Kuko wa ego de. Airport des. Hay. Sige. Eto. Teresa sang. Natsuwa egode. Summer des. Hay. Very good. Natsuwa ego de. Summer des. Hay. Ja. Sige. Max sang. Hay. Uy, ay, uy, Uy. wa, ego, much mini des, Ego de. ego de, Wag. Hay. much mini, Hay. Pakiulit. Pakiulit. uy, wa, ego de, much mini des, Hay. Very good. Oy wa ego de. Many or much des. Many. Example, maraming tao. Hitoga. Uy des. Nakuha? Hay. Ja. Sige. Marlon sang. Ay, nawa din siya. Nawa. Ay. Ray. Aray. Aray, wa. Ay, karay wa, ego de. Hot spicy des. Hay. Karaywa ego de. Spicy. Or spicy des. Or ang hot na. Ang hot minasang ang hot. Hot. Kasi baka ma-misinterpret ang iba. Kasi yung hot, pwede ring atsoy. Diba? Diba? Pwede na gamitin nyo na yung spicy na lang. Hai, Jatsugi. Hai. Juji-san. Aman? Hello. Amay wa ego de. Sweet des. Hai. Amaiwa, ego de. Sweet des. Very good. Jatsugi. Ay. Lag. Karuy. Karuy wa ego de. Light des. Hai, very good. Karuiwa, ego de. Light des. Ano yung light? Nang magaan. Very good. Hai. Karuiwa, ego de. Light des. Magaan. Hai, Jatsugi. Magaan. Hi, Tokunai wa ego de. Little or alligator. Little or few. Few. Hai, Ja. Sige daw, Teresa Sang. Gamitin mo daw itong sukunay sa isang sentence. Bigay ka daw ng word na may sukunay. Hi, Simpson. Paano to, Teresa Sang? Paano sabihin na konti lang ang pagkain? Tabi mo niya. Sukunay tabi mo no, konti lang pagkain, kunting pagkain. Pero kunti ang pagkain. The food is few or little. Hi, Simpson. Paano? Tabi mo nga sukunay des. Tabi mo no ga, sukunay des. Bakit ga ang ginamit mo? Kasi Kasi
Kasi, ganito lang explanation. Kasi, adjectives. Pag adjectives gani, yung direct object particle, ga. Example, yung kanina, amay. Tabi mo no, ga, amay. Nakuha? Ang pagkain daw ay matamis. Hay, Jack, sige. Basta adjectives nga minasang, ang object niyan is particle, ga. Huwag kalimutan. Hay, Jack, sige. Maksang. Ayay. Ayay wa ego. Ego de fast or fast or Early. Hay, Jack. Hayaywa ego de fast or early des. Jack, maksang. Paano sabihin na mabilis ang sasakyan? Kurumawa hayay. Kurumawa hayay des. Ayay des. Hay, kurumawa hayay des. Pero ang sinabi ko kanina, Maksang, di ba pag adjectives, ang object niya is dapat particle, ga. So, therefore, kurumaga Ga. hayay des. Yan des. Nakuha? Ay. Hay, Jat, sige. Think then. Hay, Jat. I think. Marlon Sang, thank you. Right. Thank Thank you. Ego de. Weatherless. Hi, thank you. Eh, good day. Weather des da. Marlon Sang, paano sabihin na maganda ang weather ngayon? Maganda ang weather ngayon. Thank you. Thank you, ga. Kiris. Maganda ang weather ngayon. Ngayon. Ay. Today. Ima, thank you, ga. Kiris. Thank you ga, Kire. Beautiful. Kiris. May sweet, may saktong adjectives dyan. Thank you ga. Ay. No, compare ito sabi. Anong bagay sa adjectives na yung maganda? Ibig sabihin, pwedeng gamitin ang adjective na e. Good. Ay, good. 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 Ay, beautiful. Thank you ga, e des. Kyo wa. Thank you ga, e des. Nakuha? Ay, Jat, sige. Juji Sang. Ay, what do you know? Good. Nimatsuwa. Nimatsu ba yan? Ay, kisetsu di ay. Kisetsuwa ego de season des. Hai, kisetsu wa ego de season des. Ja. Eto, Juji Sang. Ay, there are 4 seasons. There are 4 seasons in Japan. Asoko ay exist. Imas eh. Ay, arimas. Very good. Darimas. Kuha. Season. Nihongo wa kisetsu. Oh, ba? Nihongo wa kisetsu. Bakit ka napunta sa Nihongo wa? Eto, i-translate mo daw ito sa Japanese? Japan din. Ay, Japanese. Nihongo e. Ihon. Ay, Nihon go. Ay, Nihon e. Kisetsu. Hindi na pa 4. Nihon e.
Nihon e. Okay, 4. Ano yung 4? Sa general counters. General counters, 4. It's pinning. Go. Ayo. Yun. Yo. Wilson man. Ay, Wilson man. Ganun sir. General counters. Counters. Pag general counters, minasang pwede yan gamitin kahit saan. Maliban lang sa tao. Yotsu. 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 Yutsu. Yotsu. Yotsu. Keisetsu. Nihon e yutsu. Kisetsu. Ga. Ga. Arimas. Arimas. Hai. Eto. Nihon e yutsu. Kisetsu ga arimas. Hai. Very good na sana. Tama na sana. Kaso, Juji-san. Juji-san. Hai. Ano nga yung particle sa place of existence? Place of existence, particle. Ni. Ni. Di ba? Particle? Ni. Ni. Di ay. Di ba ito? Existence ito. Particle? Arimas. Ni. Nakuha? Ni. Nihon ni. Yutsu kisetsu ga arimas. Pwede rin. Nihon ni. Kisetsu ga yotsu arimas. Nakuha? Ay. Hay, eto siya minasang. Pwede siyang pwede dito. Pwede siya ilagay din dyan. Pwede rin doon sa unahan. Nakuha? Kahit saan. Hay. Ay. Ja, sige. Ay. Usoy. Usoy. Usoy wa egode flow. Yes. Slow des. Usoy wa ego des. Slow des. Ja, sasang. Ay. Hay. Paano sabihin sa Nihongo na mabagal ang oras? Mabagal ang oras. Oras. Oras is watch. Oras is anong oras? Okay. Watch yan, watch. Watch oras. Hours. Nakikita? Jikan. Hi, Jikang. Hay. Jikang. Hay, paano sabihin na mabagal ang oras? Mabagal ang oras. Jikangga. Osoy des. Hay, very good. Jikanga, osoy des. Mabagal ang oras. Hay, Jat. Sige. Teresa Sang. I to say Matsuri wa egode festival des. Hay, very good. Matsuri wa egode festival des. Matsuri or umatsuri. Pwede rin may o ito. Umatsuri. Pag may o dyan, ibig sabihin, humble yan. Hay, Ja, Teresa Sang, paano naman sabihin na the festival is interesting? Matsuri wa omoshiroi des. Matsuri? Wa omoshiroi des. Matsuri wa? Matsuri ga omoshiroi des. Hi, very good. Matsuri ga omoshiroi des. Actually, minasang Matsuri wa omoshiroi des. Tama din yan. Wala problema. Pero sinasanay ko lang kayo kasi kadalasan sa exam, pag adjectives, ga talaga particle ng object. Nakuha? Hi. Matsuri ga omoshiroi des. Hindi mali yung Matsuri wa omoshiroi. Tama din yan. Nakuha?
Hay, pero ang pinakatama dyan, ga. Hay, jatsugi. Ame. Hay, Maksang. Maksang. Wala si Max. Maksang. Hello? Hay, Maksang. Ame wa ego de rain des. Amiwa, egode, Reindes, very good. Ja, Maksang. Paano sabihin sa Nihongo na umulan kahapon? Ulan kahapon. Kinowa. Ay, Kinowa is ame des. Ami, Ame des. ang Kinowa, Nowa, Amides. Hay, ja, Maksang. Kino, past tense or present tense? Ay, pastel. Hay, ja, pag past tense, Kinowa, Kinowa ame tusta. very good. Kinowa, ame, desta. Hay, nakuha? Kinowa, ame, desta. Very good, Maksang. Hay, ja, tsugi. Ja, Marlon Sang. Sekai wa ego de world des. Sekai wa ego de world des. Sekai. Ano maganda dito? The world is beautiful. Ay, Ito. the world is full of trash. Karena sa'yo lang, Sinsi. Sa yun lang daw. The world is simple. Basketball is the Baskiburu. biggest In the world. most gani. Moose. Baskiburu. Most, Minasang, Marlon Sang, hint dito. Ichibang. Very good, Ichibang. Tama, Ichibang? Ay, very good, di ba? Di ba order yan? Ichibang. Di ba sa counters natin? Ichibang, Nibang, Sangbang. Ibig sabihin, number 1. Siya ang number 1. Ibig sabihin number 1, most. Hay. Mas famous kay Yumi. Ano yung may wa. Sige, sentence. Basketball. Basketboro. Basketball wa. Ichibang Basketboro wa. basketball wa. Wala, basta sunod. Terus Ichibang. Ichibang Ichibang Sekai ga Yumei desu. Hay. Mali. Hay. Ang pagmano, construct na, pasunod. Basketball wa. Wa. Sekai ni. Una na yan, Shikai. Sekai ni Ichibang Yumei desu. Hay, basketball wa sekai ni Ichibang Yumei desu. Basketball ay pinakasikat sa mundo. Nakuha?
Hi. Hi, ja. Pero konti na lang yung sa'yo. Dapat bago mong sagot, analyze mo talaga. Si Kain. Di ba? Place, ang place, world. Existence. Hi. Ja, sige. Hi, eto Juji-san. Hi. May. Ha? Moy. Umoy. May umoy. Kulay umoy. Umoy wa ego de heavy des. Heavy des. Heavy. At Titanic ron heavy. The pork. Ano sa ito? The pork is heavy. Buta kulit. Buta niko. Buta ko ni. Paano sabihin, Juji-san, sa Nihongo? Ay. Mabigat ang pakiramdam ko ngayon. Ala, pakiramdam sa feeling. Pakiramdam. Pakiramdam. Kimochi. Feeling. Mochi. Kimochi. Kimochi. Mabigat ang pakiramdam. Di ba naririnig nyo yan sa sa Kimochi gai? Di ba? Sa anime? Ala, sinse. Si Marlon, alam niya yung Kimochi ba? Kimochi. Di ba? Wala di ay? Yan, Kimochi. Hay, mabigat ang pakiramdam. Kung ngayon, Ko ngayon. imawa, pakiramdam. Now, pakiramdam. Kung ngayon. Pag magamit kayo ng ima, pwede rin walang wa. Pwede rin, ima. Hindi na yan siya kailangan ng ng particle wa. Pero kung ang ima yung subject nyo, may particle wa talaga. Ay. Magbutas siya. O pwede. Kasi ikaw nagsasalita, ibig sabihin, ikaw talaga yung subject. Sige. Watashi wa. Ima. Watashi wa. Ima. Watashi wa ima. Kimochi. Pakiramdam na. Mochi. Ga. May. Ito, watashi wa ima kimochi ni. Place ba itong Kimochi? Ay, dili. Kimochi. Ga na. Kimochi ga. Omoy desu. Hi, very good. Kasi? Kimochi ga. Omoy. Kimochi ga omoy desu. Hi. Particle ga yan siya kasi yung umoy is ginadefine niya yung kimochi. Kaya kung ano ang direct object ng adjectives, particle ga. Hi. Ga. Watashi wa ima kimochi ga omoy desu. Ibig sabihin, mabigat ang pakiramdam ko. Pwede rin natin sabihin yan sa figurative na ima kokoro ga omoy desu. Ano yung kokoro? Heart. Kokoro ga ma-figurative. Kokoro ga omoy desu. Ibig sabihin, parang ganun lang yan. Mabigat ang pakiramdam ko. May dinadala ako ngayon. Ganun. Hi. Jatsugi. What is that? Suzushi wa ego de cool desu. Suzushi wa ego de cold cool desu. Hi. Cool desu. Hi. Eto. Sasa. Eto. Ay, wait lang. Baguhin na natin. Baka mahirapan ka. Dalawa ang cherries.
Sige, ganito lang. Japanese school. Nihon. Suzushi desu. Nihon e Suzushi desu. Nihon ni Ay, ni gali. Suzushi desu. Hai, ja. Minasang, tama ba ito? Mali ata ang Suzushi. Nihon ne Suzushi desu. Nihon. Tama ba? Nihon ne. Nihon ni, place yan, di ba? Place siya. Tama tong particle ne kasi Ay, siguro. ne. Pero dito sa sentence natin, Japan is school. Anong subject dyan? Ay, wa dapat yun. Wa or ga. Nihon wa Suzushi desu or ga. Wa yun siya, no? Nihon ga Suzushi desu. Nakuha? Kasi subject siya eh. Di ba? Hai. Hai. Ja, sige. Hai. Hai, eto, Teresa sang. Hi, Hajimete. Hajimete, ego de, beginner de. Hajimite ego de nandesu ka? Beginner sensei, or starter, or Hajimite wa first time. For the first time. Hai. Eto. Eto. Hi, Teresa Sang. Andyan ba? Hi, sensei. Hi. Hi, sensei. Okay. Wait lang ha. Hajimete. Wait lang, isipin ko muna ang mas madali. Ito na lang. Puro mahirap man itong word na Hajimete ay. Kaya mo ito, Teresa Sang? Ito, mahirap sa umpisa ang pag-aaral ng Nihongo. Try na ako, sensei. Sige daw. Budget lang. Choto amate ng tuwi. Ay. Ito, mahirap to. Parang di kaya, sensei. Nakalimutan ko paano i-conjugate yung dalawang verb. Okay. Ito pinaka-simple niyan. Hajimete no Nihongo no
benkyo. Wa, Omoshiro. wa or ga. Taihen, muzukashi desu. Hai, hajimite no Nihongo no benkyo. Hai, ano tong Nihongo no benkyo? Japanese language. Nihongo no benkyo. Japanese language study, di ba? Pag-aaral about Japanese study. Pero dito, hajimite no, ibig sabihin is yung first times Japanese lesson or study. Hai, ganyan, pwede yung minasang, pwede yung no, pwede rin yung ganyan minasang pagkasunod-sunod. Basta bilong siya. A group siya dito sa hajimite. Hajimite no, Nihongo no, benkyo. Hajimite no, Nihongo no, benkyo. Yung first time ng pag-aaral ng Japanese language. Wa or ga, taihen desu, muzukashi desu. Mahirap daw. Hai. Ja. Arigato, Teresa-san. Mahirap yon. Hai. Arigato sensei. Ja, tsugi, Mak-san. Shiken. Hai, shiken. Shiken wa eigo de exam Hai. desu. Hai. Mak-san? Hai. Sige. The exam is very easy. Ano ang nihongo ng easy? Alam mo, Maksang? Masan. Easy? Ano nihongo ng easy? Kantan. Very good. Kantan. Hi. Very. Ano yung very? Minasang, ano yung very? Totemo, sensei. Very good. Totemo. Very means totemo. Hi. Ja, Maksang, try mo. The exam is very easy. Shiken wa? Shinken. Shiken? Shinken wa. Shiken. Shiken wa. Totemo. Totemo? Totemo. Kantan. Kantan. Hi. Totemo. Shiken wa or ga? Totemo? Kantan? Des. Hi. Very good. Ja. Shiken wa, shiken ga. Kahit saan sa dalawa na particle na yan. Totemo? Kantan des. Nakuha? The exam is very easy. Shiken wa, shiken ga. Totemo kantan des. Nakuha? Hi. Ja, very good, Maksang. Ja, tsugi. Ano? Tantan. Tantan. Kantang wa eigo de easy desu. Hi. Okay na. Nagamit na yan. Hi, Ja. Tsugi. Last is Juji-san. Wala nang iba. Kumuri. Komori wa ego de cloudy des. Cloudy. Des. Ja, paano sabihin na cloudy? Today is cloudy. Today is cloudy. Today. Ay, gomen. Hindi. Sere. Kino. Oh. Yesterday is no is Was not cloudy. Kino wa komori
Machine desta. Komori. Komori. Ay, wala mo. Kino. Kinowa. Komori. Ga arimasen. Desta. Ga arimasen desta. Kinowa, Komori. Past tense negative. Wala. Sa noun. Past tense negative sa noun. Komori. Ja. Arimasen. Desta. Ay, desta rin. Sam. Di ba? Ja. Arimasen. Desta sa noun. Noun at saka sa na-adjectives. Yan ginagamit. Ja. Arimasen. Noun ito. Kumori. Di ba? Ja. Kino. Kumori. Ja. Arimasen. Desta. Ay. Ay, ja. Next, dito na tayo. Nawala mo screen. Wala mo screen. Nawala yung screen. Hinay ang signal, Sensei. Hi, yan. Andyan na. Okay na? Nawala naman sensei. Na. Okay na. Hi, ja. Dito na tayo. Tapos na tayo dito sa noun to. Dochiraga adjective des, di ba? Ja, dito na tayo sa noun wa no nakade. Noun wa no nakade. Nani? Doko? Noun one. No. Nakade. Nani. Dare. Ano pa yan? Nani, dare. Doko itsu. Doko itsu ga ichibang adjective des. Adjective. Hi. Noun wa no nakade. Hi, explain natin na. Summarize ko lang to ha. Noun wa no nakade. Minasang nakikinig? Hi. 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 Minasang ibig sabihin sa noun wa no nakade. Example ha. Example ha. Sports. No? Nakade. Hi, sports no, nakade. Sa loob, di ba ano yung naka? Inside, di ba? Inside yung naka. Naka means inside. Hi, sa loob ng sports. Inside of sports. Ibig sabihin, no, sports no, nakade. Ibig sabihin, sa loob ng sports or ano pa na to sabihin? Sige. Sa loob ng sports, ano ang nasa loob ng sport? Ibig sabihin, iba-ibang sports. Basketball, soccer, ganyan. Sa loob ng sports, ibig sabihin maraming sports. Pag sabihin naman natin na Nihon no Ryori. Ano yung Nihon no Ryori? Ano yung Ryori? Ibig sabihin, dishes, pagkain. Pagkain. Or, sabihin natin para pinakamadali. Nihon no tabimono. Nihon no tabimono no nakade. Ibig sabihin, sa loob ng mga pagkain sa Japan. So, ano yung mga pagkain sa Japan? Yung mga ramen, sushi, di ba? Udong, mga ganyan. Hi, another example.
Sige, dito muna tayo. Hai, Nihon no tabimono no nakade. Anong pinag-uusapan natin dito? Minasang? Ang nasa... Sa Japan. Ay, Tabimono ng Japan, di ba? Sa loob ng tabimono ng Japan. So, pag sabihin natin, tabimono ng Japan. Tabimono ang pinag-uusapan. Pagkain about Japan. Di ba? So, ano ang interrogative dyan gagamitin? Nani, dari, doko, itsu. Nani, very good. Kasi, what? Nani ga ichibang adjectives. Ichibang adjective. Example, uwishi. Ano ang masarap na pagkain? Desu ka. Hai. Nihon no tabimono no nakade nani ga ichibang uwishi desu ka? Ano ang pinaka, di ba ito? Pinaka, most, ichibang, pinaka masarap sa loob ng pagkain. Ano ang pinaka masarap sa loob ng pagkain sa Japan? Sa inyo, sa tingin nyo. Example, ang sagot is ramen. Minasang. Example, ang sagot is ramen. Ang sagot nyo is ramen. Ramen wa. Nihon no? Hindi, ramen wa. Di ba? May interrogatives, di ba? Nihon no tabimono no nakade nani? Sapo, ramen ang sagot nyo. Ramen ga ichibang uishi desu. Hai. Nihon no nakade ramen ga ichibang uishi desu daw. Sa loob ng mga pagkain sa Japan, ang pinakamasarap daw ay ang ramen. Nako ha? Nihon no nakade. Nihon no tabi mo. Paano natin sabihin na dito? Nihon no tabimono nakade. Paano naman sabihin natin dito na Ramen. Ramen. B35. No? B35. Di ba B35? Kayo yan. B35 no? Kurasu. But 35. Basha. Hai. Kurasu. B35 no? Kurasu no? Nakadi. Ano interrogative sa gagamitin natin dito? Nani? Dari? Doko? Itsu? Dare. Very good, very good. Dare kasi tao ang pinag-uusapan. Dare ga ichibang atama Kirei desu. ichibang. Sige, sabihin natin kirei na lang. Masarap. Kirei desu. Hay. B35 no? Kuraso no? Nakade sa loob ng batch 35 na class. Dari ga ichibang kirei desu ka? B35. Sige. No, Kurasu. Example, ang sagot nyo is si Maksang. Jessa-sang, paano sagutin? Sa ano ang sagot? Si Maksang sagot. Ano? B35 no? B35. Kurasu no nakade maksangga ichibang kirei desu. Very good. B35 no? Nakade maksangga ichibang kirei desu. Maksang ang pinaka. Pretty. Pretty. Nakuha, minasay itong nakade? Now no, nakade? Ha? Ay. Hay, paano naman sabihin natin to? Paano yan? Filipino, nakade. Anong interrogatives natin dito? Doko. Doko, very good.
Doko. Kasi play sa pinag-usapan. Doko ga ichibang sample, ichibang omoshiroi. Moshiro. Hai, nihon no naka de doko ga ichibang omoshiroi desu ka? Boracay. Example, Boracay. Sagot nyo is Boracay. Ito dito. Hai, ja, etong maksang. Ay, Hai, paano sagot is Boracay? Paano? Sige daw, sagutan mo. Filipino, nakade, Boracay ga ichibang omoshiroi desu. Very good. Filipino, nakade. Ichibang, Boracay ga ichibang omoshiroi desu. Hai, ja, very good. Hai, dito naman. Hai. Hai, pakibasa daw ito. Ichinen no Nakade. nakade Nakade. Ichinen, ano yung ichinen? year 1 year. unang taon. 1 year. Diba? Ichinen, 1 year. Sa loob ng 1 year, ano interrogatives natin dito? What? Nani? Nani. Pwedeng nani. Pwede rin? Tankay. Nanin. Nancy. Nani. Pwedeng nani. Pwede rin? Ano? Nankay. Nangkay? Itsu. Itsu. Very good. Kasi pinag-usapan natin this time. Itsu ga ichibang Hai, pakibasa, Juji-san. Hi. Ano? Ichinen no nakade itsuga ichibang samui desu ka? Anong pagkaintindi mo, just sa Juji-san? Samui. Cold, no? Ngayong taon, Sa loob, sa loob ng unang taon. isang taon, Isang taon. Sa loob ng isang taon, itsuwen. Kailan ang pinakamalamig? very good. Sa loob ng isang taon, kailan ang pinaka-malamig? Hai, Ja, sagutan mo daw. Sana. Ichinen no nakade December. Ja, anong December? Nihongo ng December? December. Kuan. Sige na, 12. Juni Gatsu. Very good. Junigatsu. Juni. Sige. Ichinen no nakade Juni Gatsu ga ichibang samui desu. Hai, very good. Junigatsu ga ichibang samui desu. Ichinen no nakade Junigatsu ga ichibang samui desu. Ja, sa loob daw ng isang taon, ang pinakamalamig ay ang buwan ng Disyembre. Nakuha? Ay, Hai, Ja. Teresa Sang? Hi. Hai, pakibasa? Ichinen no na. Wait lang, Minasa, wait lang. Hi. Nakabait. Wait. Ay, April.
comment. Hai, dozo. Ichibang ito ga ichibang atoy desu ka? Ito no nakade Gogatsu ga ichibang atsuy desu. Gogatsume. Hai, ichineno nakade, gogatsu ga ichibang atsui des. Hai, nakuha na itong noun wa no nakade? Minasan? Nakuha na yung noun wa no nakade? Hai. Hai, Hai. ja. Dito daw tayo. Sports no nakade. Ano nga ang interrogatives dito sa sports? Nakade. Nani. Oh, na. Nani ga ichibang. Ano yung ski? Ski. Ano yung ski? Skiing. Like. Very good. Like. Hi, sports no. Ja, Marlon sang. Sports no nakade. Nani ga ichibang ski desu ka? Anong pagkaintindi mo dito, Marlon sang? Sports nakade. Ano ang pinaka-like at pinaka-gusto? Maloob na. Sports. Ano ang pinaka... Sa loob ng sports. Sa loob ng sports, ano ang pinaka-gusto? Hi. Ano yung pinakagusto sa loob ng sports? Hi, Ja? Gwapo. Sports sports nakade basketball ga itibang suki desu. Hi, very good. Sports no nakade. Basketball ga ichibang ski desu. Sports no nakade. Volleyball ga ichibang ski desu. Sports no nakade. Yakkyu ga ichibang ski desu. Mga ganyan, ha? Hi. Hi. Eto, ano pa? Ano? Kazuka. Nas. Ano yung kazuku? Family. Family, very good. Anong interrogatives dyan? Dare, very good. Kasi tao. Dare ga ichibang. Ano yung waroy? Waroy bad. Hai. Kazoko no? Nakade? Dare ga ichibang waroy desu ka? Say black sheep daw. Oo. Ay, bawal. Hai, Ja, ito, Jessa sang? Na. Law ka ba ko punta ang Parinching. Friend no. Pinaka-black sa family. kabad. Hello. Kazoko na. Saan na? Anong silingan? Niburo. Tama na yung word. Tuloy, tigatik naman to. Di ko kabalo sa neighbor. Ara, Kenju. Kazoko nakade kenju ga ichibang waroy desu. pero mali yan ang kinjo. Kasi Yeah. hindi naman pamilya yan, hindi naman sa loob ng pamilya mong ang kinjo, di ba? Ibig sabihin, sa loob ng pamilya, either papa, mama, na ganyan. Hay, paano naman natin sabihin, minasang na, paano kung wala? Naturo ko na yun sa inyo, paano kung wala? Wala. Itong wala. Dare,
mo. Mas Di ba? Dari mo ichibang. O pwede rin dari mo imasen. Dari mo imasen. Dari mo imasen, ibig sabihin, wala. Wala. Kasoko no nakatay, dari mo imasen. Pero mali ito sa sentence. Kasi pag sabihin natin dari mo imasen, walang tao. Di ba? Dari mo ichibang ano? Warokunay. Very good. Warukunay des. Dari mo chibang warukunay des. Bakit warukunay? Very good. Basta gagamit kayo ng interrogative plus mo, dapat negative yung kasunod niyan. Nakuha? Tanggalin natin tong ichibang. Dari mo warukunay. Ibig sabihin, wala kahit sino mang masama. Tama? Iseng. Ay, pangapunay ko. Ay, nadayin. Pangapunay nadayin? Ha? Ano ba? Hi, what's the question? Pili pwede quantity. Ay, pwede itong quantity. Ganyan, Zenzen. Zenzen. Amari. Ay, kasi ito. Amari? Amarin si Zenzen. Zenzen ba? Zenzen, not at all man yun. Not at all. Ay. Di ba? Aray ko siya. Hi. Sabi, wala. Diyos. Oh. Paano naman dito? Paano naman pag ski? Ski. O pag ski. Kazoko no nakade, dari ga ichibang ski desu ka? Sino daw yung pinakagusto mo sa loob ng iyong pamilya? Paano sabihin pag wala? Wala ka talagang mas gusto. Dari mo? Ja arimasen. Skari mo? Ski ja arimasen. Okay, di ba siya ay? Di ba? Di ba siya i-adjective da? Kaya, ski ja arimasen. Kaya ito, basta interrogatives. Ito, interrogatives. Plus mo, dapat naka-negative form ditong kasunod. Nakuha? Ay. Hi. Dari. Hi, ja. Okay na tayo dito ha. Saan? Naungwano nakade. Nakuha na ito? Ay. Hi. Ay. Ja, tsugi. Hi, lesson 13 na tayo, minasang. Hi, lesson 13. Dito naman tayo sa noun ga hushi desu. Ga sushi desu. Hi, makinig. This sentence pattern is used to express the speaker's desire to possess or have an object. It can also be used to ask what the listener wants. The object is marked with particle ga. Hushi is an adjective. So, ibig sabihin, minasang, hushi means gusto. Gusto mong bagay. Ito minasang hushi, ginagamit to sa object. For example, hushi ha, for example tayo, bagay ito minasang kung may gusto kang bagay. Example minasang. Hi, dito tayo. Watashi wa, nababasa ito? Ay. Ay, dito na lang para mabasa nyo. Watashi wa
Tomodachi ga hushi desu. Minasang, makinig. Kung ano yung, di ba, gusto ito, gusto? Kung ano yung gusto mong makuha, gustong makuha na object or bagay, ang object na gusto mong makuha is dapat naka-particle ga. Nakuha? Ja. For example, watashi wa tomodachi ga hushi desu. I want a friend. Watashi wa, ako ay gusto, I want a friend. Nakuha? Ja, example. Paano naman yan? Kuruma, I want a car. Want ito minasang or gusto. Naintindihan? Hoshi. Hi. Paano naman natin sabihin minasang na I want a Bag. Sige, wag na lang itong new. Wag na itong new kasi wala pa kayo dyan eh. Hi, I want a bag. Paano niyo sabihin, Jessa-sang? Hi. Watashi wa kaban ga hushi desu. Watashi wa kabang ga Hushi desu. hushi desu. Very good. Watashi wa kabang ga hushi desu. I want a bag. So, pag gagamit tayo ng hushi, minasang, particle ga, kung ano yung gusto mo. Nakuha? Hi. Ja, Marlon, Max-sang? Ay. Ja, Max-sang? I want a book. Paano sabihin? Watashi wa hon ga mushi desu. Honga? Mushi desu. Ano basa dito? I want a book. Sige daw, pakiulit. Tama na yon. Watashi wa hon ga mushi desu. Pakibasa daw ito. Ano basa mo dito? Asa? Ito. Mushi. Ilag. Hushi. Mushi. Ah? Hushi dai, hushi. Hushi. Ay. Hushi. Hay, pakiulit. I want a book. Watashi wa hon ga hushi desu. Hay, very good. Watashi wa Hushi dai. honga hushi desu. Ja. Eto. Jessa-sang? Hi. Ay, Juji-sang pala. Gomen, Juji-sang? Hi, Sensei. Paano sabihin ang Loading. Wala, yun ay kayong signal. Hi, Juji-sang? Paano to sabihin? I don't want a child. Sige na, don't want. Watashi wa, ano yan, child? Kudomo Watashi wa Kudomo ga moshi unai desu. ano mushi? Mushi. Ano mushi? Want. Anong basa dito? Asa, dili na ako makita kaya ang signal inay. Mushi.
Oh. Oh. Ho. Hoshi. 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 Hai. Watashi wa kodomo ga. Ano yon? Hoshi. Kodomo ga hoshi. Hoshi konai desu. Hoshi ko. Nai desu. Hoshi konai desu. Hai. Very good. Hoshi konai desu. Hai. I don't want a child. Watashi wa kodomo ga hoshi konai desu. Ito, negative lang ito ha. Hoshi konai. Hai, very good. Ja. Eto. Marlon-sang. Hi. Lima. Ani. Dan wala. Dan. Ito, dito. Sibang. Pusta. Gani ka. Ano ang gusto mo ngayon? Hai. Ano ang gusto mo ngayon? Hai. Ima ay watashi wa ima nihon ga ay nihon ni Nihoni. wala na po watashi wa nihon ni watashi wa ima nihon ni wala walang patong na lang. Kasi alay na lang din siya. Ang gusto mong sabihin is, Watay. gusto mo makapunta sa Japan? Alay na lang. Pero ito yung gusto mo sabihin. Ito yung gusto mo sabihin, Marlon. Saan gusto mo makapunta sa Japan ngayon? Yan yung pinakagusto mo. Hindi kayo sinsi. Nihoni ikukutuga. Ay ko. Wala pa kayo dyan eh. Makapunta. Hai, nihoni iku. Ikimas dito, ikimas. Iku, conjugation ng ito, conjugation na, wala pa kasi sa conjugation ng verb eh. Dito pa kayo sa conjugation ng noun, conjugation ng adjective, sa verb wala pa. Hai, ja, ibahin mo. Ima, naniga, noun lang, noun. Noun ga, hushidis, ano yung gusto mong bagay? Ima okaniga. Okaniga, Mani. Okaniga. Ichibang hushides. ichibang, hushides. Hai, very good. Ima, okaniga, ichibang hushides. Ang pinakagusto, I want, ang pinakagusto ko ngayon ay pera. I want a money. Hai, ja. Eto, Max sa Teresa sang Sensei. ima wa nani ga ichibang hushi desu ka? Ima. Ima wa Ima nani ga? Nihongo no hon. Ima Nihongo no hon ga ichibang hoshi desu. Nihongo, very good. Nohon ga ichibang hushi desu. Hai. Ima, now I want a Japanese book. Very good. Hai. Ja, Max sang Hi. Hai, ima nani ga ichibang hushi desu ka? Wait lang. Ima wa
kutsu ga ichibang ushi desu. Ima kutsu ga ichibang ushi desu. Hay, ang pinakagusto mo ngayon ay sapatos. Hay, very good. Minasang, itong ima, mainichi, kino, ototoy, mga ganyan. Ima, hindi pala, ima, mainichi, kino, mga ganyan. Ototoy. Pwede na kayo hindi gumamit ng wa, minasang. Mga ganyan na adverb. Ima, diretso na. Kahit walang particles, okay na yan. Hi, ja. Jessa-san, ima, naniga ichibang hushi desu ka? Jessa-san. Sorry. Nabawo. Hi, Jessa-san. Ima, naniga ichibang hushi desu ka? Ano? Ima, seikatsu ga ichibang hushi desu. Ano? Paano isubon yung good life? Good life? Hi, good life. Hi, seikatsu. Oh, tama. Ima, seikatsu ga ichibang hushi desu. Hi, very good. Ima, seikatsu ga ichibang hushi desu. I want a good life. Hi, very good. Ja, Juji-san. Hi. Hi. Wala. Wala. Ay, loading yung Hi. hindi yung wifi na. Hi, Juji-san. Ima, hi. Pakibasa? Gusto na ni mo, Big? Ima, doko mo. Ga, wala. Ulit. Gusto na ni mo. Ima, doko mo. Doko mo ba yan? Ay, kudo mo. Ga, hoshi desu ka. Kudo mo. Child ba? You want child? Ito naman yung Jisa. Ano sagot mo, Juji-san? Dyan na. Ay, mag-hi na siya. Iye. 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 Sa pagani? Iye. Mag-ima pa ko. Iye. Ima, kudo mo. Ay, mag-ima ko. Ima, kudomo. Iye, ima, kudo mo. Nag-i-agent kay kita nagdapan mo. Ga, hoshi kunai desu. Hoshi kunai Kunai desu. des. Very good. Iye. Tama? Ima, kudomo ga. Hoshi kunai des. Bakit ka nag-iye? Hindi niya pa gusto. Juji-san. Gusto pa rin siya magdapan din. Ha? Good siya, bago maging ana. De, yung question ko, Juji-san, yung tanong ko, bakit iye yung sagot mo? Ay, Kasi? gusto. Supervise. Answered. Wala man siya interrogative. Very good. Kasi walang interrogatives yun sa question. Again, ulitin ko. Pag walang interrogative sa question, answerable by hi or iye. Yeah. Iye. Hi. Tama. Ja, Maksang. Ay, Maksang. Hi. Hi. Maksang, pakibasa. Wala screen ko Wala screen? Wala. Wait lang. Hi, ulitin ko. Hi, Nana, Maksang. Wala yapon. Wait lang, disconnect ako. Jessa-sang? Jessa-sang?
Pakibasa. Ima i seikatsu ga fushi desu ka? Hay, sagot mo. Hai, ima i seikatsu ga fushi desu. Hay, ima i seikatsu ga fushi desu. Hay, very good. Hay, ima i seikatsu ga fushi desu. Basta wala interrogatives, huwag kalimutan ha. Hay or iye. Answerable by hay or iye. Maksang? Hi. Hay. Maksang, ima kutsuga hoshi desu ka? Wala na po. Basta pangutanon ka ba, mawala ba? Amay, ara na. Ara na? Ima. Asa. Kumawala na po. Sabi, sayo nun na to, sayo nun, kaya para di mawala. Di mawala gid siya. Sige, promise. Hay! Promise. Ja, eto, maksang, ima kutsuga hoshi desu ka? Hi. Ima kutsu desu. Asa? Hi. Ima kutsu ga hoshi desu. Hay, kutsuga hoshi desu. Very good. Ja, minasang okay na itong noun ga hoshi desu? Hoshi means, I want ha, I want object. I want ha? I want lang yan. Nakuha? Nakuha, minasang? Hai. Hay, any question dira? Wala na? Wala na? Wala. Sige. Mawala. Screen. Hay, dito naman tayo sa verb must form, tay. Verb must form Virus. tay. Ano naman yung must form tay des? Hay, eto. Tay means gusto rin ito, minasang gusto. Pero ang gagamitin na natin is verb. Ang conjugation niyan, minasang ganito. Ano ay yung verb ng to eat? Eat. Tabemas. To eat. Tama? Naka-mas form ba ito? Wala. Naka-mas. Mas form nga kasi may mas. Tabemas. Paano naman tayo mag-conjugate into Thai form? Verb stem. Salitang ugat. Verb stem. Ano ang verb stem nitong tabimas? Tabi. So, cancel mo lang mas. Add Thai. Thai des. Tabi. So, ibig sabihin, tabi mas, tabi Thai, des, magiging, ang ibig sabihin na ito, minasang is, I want to eat. Tabi mas, cancel mas, add Thai, des. Tabi Thai, I want to eat. Paano naman yung nomimas? Paano i-conjugate to into Thai form? Nomitay. Nomitay, very good. Nomitay des. Hi, I want to drink. Hi, ikimas. Paano naman niya i-conjugate sa Thai form? Ikitay. Ikitay des. Ang conjugation, minasang isulat nyo. Pag gagamit tayo ng Thai form, ng Thai, verb stem ha, verb stem. Nakuha? Ikitay. Ikitay des. Hadya, ano ibig sabihin naman nito? Nihoni ikitay des. Hay? Paano naman ibig sabihin nito? I want to go. Very good. I want to go to Japan. Japan. I want, di ba, ikimas is to go. I want to go to Japan. Ang Thai minasa nga, want yan. Ikimas. Want yan, pero sa verb ginagamit. Minasang, makinig. Yung want natin, minasang, makinig. Yung want natin sa object, hoshi. Nakuha? Want sa object is hoshi.
Pero pag sa verb naman, naka-tie form. So, paano mag-conjugate ng tie form? Verb stem, salitang ugat ng verb, plus tie. Ja, eto naman. Hi. Ano naman ang nihongo ng to go home? Kairo. Kairimas, di ba? Ja, ano naman yung conjugation niyan to I want to go home? Kairitai des. Hay. Nakuha? Hay. Ano naman yung to do na verb, to do? Very good, shimas. Hadya, I want to do. Shitai desu. Very good. Shitai des. Hay. Nakuha na yan, minasang verb? Ay. Hay. Ja. Ay. Juji-sang? Juji-sang? Hay. Ay, tete. Wala akong screen. Okay na, okay na. Hinay mo ko lang wifi kasi. Wala. Okay lang. Wala akong screen. Wala ka screen? Walang screen? Hay. Hinay ang wifi. Sige lang. Eto, Juji-sang. Makinig. Isulat mo. Ay. I want to eat. Ay, nagsulat. Pwede mo makalimutan. I want To eat to eat food food, using chopsticks. Chinese food using chopstick Or by chopsticks. or by chopstick. I want to eat food using chopstick, or I want to eat Japanese food using chopstick, or I want to eat Japanese food by chopsticks. Ja, translate mo daw sa Nihongo. Watashi wa Ayun na. I want Watashi wa Watashi wa nihon no Nihono tabitai Nihono Tabitai. Tabi. tabitai man kay want to eat man. Watashi wa nihon no tabitai. Ay, ang verb mali. Tapos nasalas ang verb. Very good. Mali. Watashi wa nihon ni tabi mono wa or ga. Arga. Tabi mono ga. Using. Tayo. Sikon sa using. Using or by chopsticks. Napa may stick ko. Ashi. Watashi wa nihon no tabi mono ga. Watashi wa Nihono. Ashi desu. Watashi wa Nihono Tabimono ga. Asini. Using. Hay, makinig minasang. Sasagutin ko. Ashi. Makinig. Watashi wa hashide. Diba? De, ano yung particle de? Hashide. De? Hashide, diba? Diba yung ano nga yung particle de? Diba? De means, diba? Means. Diba? Pwede yung de kung anong gagamitin mo. Diba? Hashide. Nakalimutan nyo na ito?
Hashide. Hashide. Hai, watashi wa hashide. Nihon no tabimono. Anong particle? O. Di ba kung anong kakainin mo? Nihon no tabimono o. Kakainin. Tabitay. Tabitay des. Tabitay des. Ja, ulitin ko. Sabi. Watashi wa hashide. Hashide, di ba? Hashide or using chopsticks daw. Nihon no tabimono o tabitay des. Di ba, minasang, ulitin ko. Tabimas is transitive verb, di ba? Pag transitive verb, particle o kung ano yung kakainin, di ba? Particle o yung object. Kung anong kakainin, particle o. Kung anong iinumin, particle o, di ba? Basta transitive verb, particle o ang object. Ulit, again, I want to eat Japanese food using or by chopsticks. Watashi wa hashide nihon no tabimono o tabitai desu. Hai. Mahirap ba, Juji-san? Juji-san? Libog ka rin. Libog ka? Hai. Ja, again. Ito. Jessa-san. Hi. Makinig lahat ha. Gawa kayo daw kung sa inyo lahat ha. Hindi lang ito pa kay Jessa-san. I want to go to Manila by car. Jessa-san, I want to go to Manila by car. Hi. By car. Tips minasang, nasa huli always ang verb. Sa paggawa ng sentence, nasa huli always ang verb. Manila. Manila ni Kuruma ni Manila. Watashi wa Manila. Watashi wa Manila Kurumaga Ikitai des. Ay, tama na sana. Watashi wa Manila or Manila ni. Ang particle ha, dalawa yan. Or ni. Kuruma by car. Vehicle de, di ba? Vehicle. Kuruma de, ikitai des. Watashi, I want to go to Manila using or by car. Hai. Nakawa, minasang? Hai. Ja. By the iPad. Hai. Eto, Teresa-san. Hi, Sensei. I want to go home alone. Hitori de kairitai desu. Very good. Hitori de. Kairitai desu. Hai. Watashi wa hitori de kairitai desu. Hitori de, di ba hitori, ano yung hitori? Alone, mag-isa. One person, mag-isa. Ibig sabihin, mag-isa. Alone. Watashi wa hitori de kairitai desu. Nakuha?
Hai. Ja, maksang. Hai. I want to eat I want to study by Hai. Maksang. Hai. I want to study by YouTube or using YouTube. Watashi wa YouTube YouTube de de Benkyo Tai des. Ka-cute. Hi, ano ang to study nga? Ay. Ano to study? To study? Benkyo. To study, ano ang benkyo studies? Benkyo shimasu. Ja, paano mag-conjugate niya ng ano? Ay, benkyo shitai. Very good. Benkyo shitai. Di ba? I-cancel lang yung mas, add tai. Very good, Maksang. I want to study by or using YouTube. Watashi wa YouTube de benkyo shitai desu. Nakuha? Hi. Ja. Marlon sang. Hai. I want To sleep. At tomorrow I start wait. what Ito, mahirap to ha. starting tomorrow. Starting tomorrow, I want to sleep. Starting. Tungkuan. Magic. I want to sleep. Starting. Starting tomorrow, I want to sleep. Watashi wa ay Ito na. starting tomorrow. Starting ba? Nag-meet kayo. First time ano? Starting. Start. Ito po ang ano. Start. Starting with Usa gani nang starting din? Starting? Ano yung start to finish? Starting to finish. Start. Ay. Tara. Very good, kara. Di ba? Kara is from. From or start. From here to there. Start here. Di ba? From. Starting tomorrow. Ay. Ano yung PM? Starting. I start. Ay, wala. Sagot. Ay, starting tomorrow. I want to sleep. I want to sleep. Starting tomorrow, I want to sleep. Starting. Ano? Asta kara. Hasta kara. Asta kara. Nimas ay 9 PM pa din. 9 PM ichinisang ko Gozen. Gogo. Kuji. Niptay des.
Very good. Pero may kulang ka. Itay this. Hi. Ay, nini, dahil sensei. Very good. Ujini. Diba? Specific time? Particle? Ni. Hi, very good. Watashi wa ashtakara gogo kuji ni nitai desu. I want to sleep 1 to 9 p.m. 1 p.m. starting tomorrow. Nakuha? Diba, Mao? Ay, Mataas-taas na yung ano nyo, yung nagagawa yung sentence pag ganyan. Depende sa natutunan nyo. Pwede na kayong gumawa sa totoo lang. Hi. Jatsugi. Sino pa nga yung hindi ko na natatawag? Si Ate Luisa. Si Ate Loida nato yung na may pinagdadaanan yon. Nag-chat kayo with it. Hi. ikaw biya kay sensei. Yeah. Ingaw. Hi. Eto. Ja. Minasang, dito na tayo ha. Wala pa ito sa lesson pero itatakil ko na to. Dito na tayo sa tabitay. Hi. Example, dito na tayo sa tie form. 'Di ba? Ano yung verb tie form ng tabimas? Tabi? Tabitay. Tama? Paano naman yung I don't want to eat? I don't want to eat. Negative. I don't want to eat. Tabita kunay. Very good. Tabita kunay. Ganyan mag-conjugate. Tabita kunay des. Tabita kunay des. Nakuha? I don't want, ibig sabihin, i-negative mo lang. Paano mag-negative nga? Doon sa i-adjective. Tabitay, di ba? So, cancel ang i, lagyan ng ko, nay. Tabita, kunay, des. Nakuha? Paano naman yung I don't want to eat na naka-past tense? Tabita. Tabita, kuna, kata. Tabita ko na kata. This. Tabita ko na kata din. Ako nakat. Hi, ulit. Tabitay. Ito naka-present tense, 'di ba? Hi, ang negative naman, negative present is isulat nyo minasanga negative present. Tabita kunay. Ibig sabihin, I don't want to eat. Nakuha? Nakuha minasang? Hi. Present ito. Paano naman ang past tense positive? Past tense positive ha, tabitay. Past tense, tabita. Kata. Kata, very good. Tabita, kata des. Yan yung past tense pero positive. Tama? Tabita, kata des. Past tense, positive. Diyan, ano naman yung negative nga? Negative present, negative present. Tabita. Minasang. Negative present. Negative present. Present ha, negative present. Tabita kunay. Very good. Tabita kunay. Negative present. Paano naman yung negative past? Kuna kata. Very good. Tabita kuna kata. Nakuha? Tabita ko na kata. Tabita kuna kata. Yesterday, I don't want to eat. Ano yan sabihin? Yesterday, kino? Kinuwa. Pwede na magwala ng wa sa kino. Ito, diretso lang. Kino? Tabita? Kuna kata des. Kuna kata des. Hay, nakuha? Hay. Ja, paano naman natin sabihin na
I don't want to eat. Tabita kunay. Tabita. Kunay. Very good. Tabita kunay. Ay. Hi. Paano naman pag ano? I don't want to eat tomorrow. Esta. Tabita kunay. Hasta Tabita kunay. tabita kunay des. Nakuha? Hi. Nakuha na ito? Ay. Hi. Ja, paano naman sa ito? I don't want to go tomorrow. I don't want to go tomorrow. Rainbow. Kimas. Ikita kunay. Iki, Kunay. ikita, kunay, Kunay din. des. Des. Hi. Nakuha na, hasta, ikita kunay des. Hi. Paano naman sabihin natin na I did not go yesterday? Go yesterday. Ah. Kinuha. Ikita ko na kata des. Kino. Pwede ka nang wala. Kino. Ikita. Kunakata. Ay. I did not want. I did not want. I did not want to go. Yes. I did not want. I did not want to pala yan. Ikita ko Kunakata. na kata des. Very good. Yes. Nakuha na ito? Basta may want ha, pero pag wala itong want, minasang, I did not go yesterday. Ibig sabihin, ikina, kino, kung ganyan ha, walang want ha, tingnan yung difference. Kino, iki, masen, Ikimasen. desta, di ba? I did not go yesterday. Pero pag may want, iba na. Nakuha? Okay na ito sa Thai form, minasang. Thai is want, ito ha, sa verb ito ginagamit. Ya, ang conjugation niya is erase mas, add Thai. Nakuha? Lace mas. Hi, ja, ito Juji-sang. Ate. Ay. Hi, ano ang Thai form ng I want to take a bath? Ano ba? Gusto ko maligo. Shower. Gusto ko ba? Shower. Shower. Ay. Pagkashiwa. Maligo. Shower. Maligo is? Shawa o abimas. Very good. Shawa o abimas. Shawa o ate na. Diba? Abitay eh. Shawa o abitay. Very good. Shawa o abitay. Ja, Teresa sang? Teresa sang? Hi, Sensei. Hi, Sensei. Hi. I want to ride. Shinkansen de noritai desu. Shinkansen de noritai desu. Noritai. Shinkan Norimas. Noritai. Mali. Shinkansen de Noritai desu. tai des. Ito minasang tama to. Ano to? Vehicle de, di ba? Pero minasang wala pa kasi tayo dito. May tinatawag tayong sakay at saka baba verb. Itong sakay norimas. Ang baba is orimas. Pag norimas ang gagamitin natin, yung vehicle is particle
ni. Ganyan. Sakay, baba, verb. Mayroon tayong tinatawag na sakay, baba, verb. Ano yung sakay, baba, verb? Sakay. Norimas. Norimas is to ride, di ba? Sakay. Orimas is to magbaba. To get off the vehicle. Pag norimas, minasang, i-take note nyo, pag norimas ang gagamitin natin, yung vehicle particle, ni. Vehicle, ni. At kwarto, ato sila kwarto. Hay. Pag ano naman, minasang, pag sa bababa naman, vehicle, o particle. Vehicle. Oh. Example. Bababa sa sasakyan. Kurumao no orimas. Bababa sa sasakyan. Ito, fix ito. Minasa nga pag ito lang yung dalawang verb. Sakay, baba, verb ang tawag dito. Ha? Pag sasakay ng sasakyan, kurumani no orimas. Nakuha? Ito, 100% lalabas din ito sa exam. Norimas, orimas. Ang particle nito. Tawag minasang dito is sakay, baba, verb. Norimas, sasakay, orimas. Pag norimas, minasang particle ni sa vehicle. Pag orimas, minasang particle o sa vehicle. Nakuha? Hay. Sakay, baba, verb. Orimas, norimas. Hay. Ja, minasang tapos na tayo sa Thai form. Hay. Noun e or ni, verb mas form ni, ikimas. At tapos na ito. Okay, wala pa ito. Hay. Ito purpose. Ito purpose. Wag na ito, kulang pa tayo. Kulang tayo sa oras eh. Purpose ito. Dito na muna tayo. Ja. Minasang, dito muna tayo sa Thai. Ja, gawa daw kayo ng sentence isa-isa. Thai. Hai. Ja, Jessa-sang. Thai. Gawa ka ng sentence. English. Ha? Korean. Korean. Hai, Japanese natural. Gawa kayo lahat, minasang. Ito na lang, minasang. Ito na lang. Hai. Juji-sang? Filipino. Ay, Nan. na Filipino nakade doko ne ekitay desu ka? Where? Na ekitay desu ka? Hai. About the inside in the Philippines, where do you want to go? Hai, ja, Juji-sang? Filipino nakade Hai, ito, Juji-sang, bakit doko ni ang particle dito? place. Place. May particle de naman sa place. Specific na lugar. Hindi, kasi About directional verb, di ba? Huwag niyo kalimutan. Kasi directional verb. Kasi pag de dyan, di ba? Ni ang explanation dyan, ang sagot dyan, kaya
place ni doko ni kasi dahil sa verb. Sa exam minasang, pag makakita kayo ng directional verb, automatic place particle ni agad. Hai, ja, dozo. Filipino nakade Bohol ne ikitay des. Hai, Bohol ni ikitay des or Bohol. Comment. Ikitay des. Or ni ik. Ni or ikitay. Hai, ja, Marlon sang. Todo. Hi, Sila ko gusto. Filipino nakade Davao ni ikitay des. Ay, lahi. Ano ka diyan lang? Juji, no? Kuku. Kukuro. Ito man. Hindi lang itong duko ni ha, kahit saan yan gamitin yung ikitay basta place. Ano yan, Juji no kokoro ni? Ano yung kokoro? Heart. Hai, Juji no kokoro ni ikitay des. Gusto kong pumunta sa puso ni Juji-san. Yeah, minasa ha. Yung ikitay, hindi lang always place. Place din naman ito di ba? Location. Pwede din ang mga yan. Pwede. Pwede. Oh, pwede. Pwede kayo. Juji-san no atama ni ikitay des. Pwede kayo. Pwede na siya. Kasi place din yan, location yan di ba? Tama. Sabihin niyo ito sa hapon, di ba? Sasampalin kayo. Sasampalin kayo kasi witty kayo ba? Witty daw. Ganyan. Hi, Ja, eto. Tapos na si Maria Teresa sang. Hi, Sensei. Hi, dozo. Filipino nakade doko ni ikitay desu ka? Hi, kotai wa? Kotai wa Filipino nakade Cebu ni ikitay desu. Hi, Cebu ni ikitai des. Hi, Ja, maksang. Hi. Pwede po nimo, kahit saan dyan. Kahit bigyan niyo ako ng mga witty na sagot, be. Witty? Maksang, Filipino nakade, doko ni ikitay desu ka? Filipino nakade Lion Beach ikimatay des. Ano ikimatay? Ano ikimatay? Ikitay des. Gusto ka mamatay dito sa Lions Beach? Ikitay. matay daw. Hi, Ja, Maksang. Maksang? Hi. Lions Beach ni ikitay desu ka? Hi. Ikitay. Hi. Lions Beach ni ikitay desu ka? Hi. 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 Hi, Hi. Complete sentence always. Complete sentence. Lions Beach ni ikitay desu ka? Hi. Ikitay des. Hi. Lions Beach ni ikitay desu. Hi, Ja. Jessa-san. Hi. Filipino nakade doko ni ikitay desu ka? Filipino nakade aklan ni ikitay desu. Hi, akla ni ikitay desu. Hi, Ja. Minasang okay na itong itay? Hi. Saan niya ginagamit itong tay? Sa verb ha? Sa verb only. Nakuha? Hi. Hi, anyong hoshi saan ginagamit? Sa Bagay. objects. Nakuha? Ay. Hi, Ja.
Minasang, tomorrow minasang, exam tayo sa lesson vocabulary ha. Lesson 13, vocabulary. Ay, Minasang, bigyan niyo oras na mag-memorize ng nito, mga vocabulary. Para madaling mag-create na ng sentence. Hi! Ja, otsukare sama deshita. Hi, hintayin yung assignment nyo ngayon ha. Hi! Hi, arigatou gozaimashita. Hi! Hi, oyasumi nasai. Hi! Nag-impressive akong pagkat siya. Unsa? Si Jock Ortega na si Ivan. Nasa issue daw ato. Wala. Pila yung last price?